drill. So, yan mga drill. So, ito yung 60cm natin mga drill na night dive setup. So, ayan. So, papakita po natin mga drill. Isasahin po natin yung pagligpis nila. Yan. So, unahin po natin ito. Sir, si Ka-Adventure TV. Ito po sa inyo, sir, si Ka-Adventure TV. 60cm mga drill na night dive setup. So, single rubber po mga drill. So, ito po yung susuri sa ating kuhan. Night dive setup natin. So, ayan. So, ganito po yung setup mga drill. Sige po, sir, si Ka-Adventure. Try po natin i-load yung rubber, sir. Ayan po, sir, si Ka-Adventure. Sige po, sir. Sunod natin ito kay ni Sir Aztec Pinoy. Yan. Sir is Aztec Pinoy. Ito po sa inyo, sir. Yan. So, natural wood lang po pinakulay ni Sir Aztec Pinoy. Yan po mga drill. So, 60cm mga drill. Single rubber. Sir Aztec Pinoy. Try po natin load yung rubber, sir. Ayan po, Sir Aztec Pinoy. Nakaload na po yung rubber, sir. Ito, sir. Sunod po natin ito kanya seat Divine. Yan. Seat Divine. Yan. Ito po sa inyo, sir. 50cm single rubber mga dyan. Natural wood po. Sige po, sir. Try po natin load yung rubber. Yan po, sir. Nakaload na po yung rubber, sir. Sige po, sir. At ano, Sir Noah Jace. Ito po sa inyo, sir. 60cm single rubber ang ito rin. So, sir, try po natin load yung rubber. Ito po, sir. Ito kay no, sir, Corinthians 10:21, tapos kay Tatsuki 1978. Yan. Sir Tatsuki, ito po sa inyo, sir. Yan. Single rubber 60cm mga dyan. Sige po, sir, try po natin load yung rubber. Ayan po, sir Tatsuki, nakaload na po yung rubber, sir. Okay po, sir. Ano? Ayan. So, ito yung pre-raffle natin sa by bats, mga dyan. So, pinalagyan ko na po na ito ng gender. Ayan. Ito yung pre-raffle natin sa every batch mga dyan. Yan. So, try natin load. Yan, mga dyan. Nakaload na po yung rubber. Okay po. At ano, Sir Normie. Yan. Sir Normie 06. Ito po sa iyo, sir. 60cm single rubber. Sige po, sir. Try po natin load yung rubber. Yan. Sir Normie, nagaload na po yung rubber, sir. Yan, okay po.
Kay Sir John Lloyd. Yan. Sir John Lloyd. Ito po sa inyo, Sir John Lloyd. 60 cm single rubber po. Mga sirin. Light type setup. Sige po Sir John Lloyd. Try po natin load yung rubber, sir. Yan po Sir John Lloyd. Nakaload na po yung rubber, sir. Okay po, sir. Sir Isabela, ito po sa inyo, Sir Isabela. Yan. Net type setup, single rubber. Net. Yan, 60 cm. Sige sir, try po natin load yung rubber. Ayan po Sir Isabela. Nag-load na po yung rubber, sir. Okay po. Sir Kintoy. Ito po sa iyo, Sir Kintoy. 60 cm. Single rubber. Net type setup mga sir. Sige po sir, try po natin load yung rubber, Sir Kintoy. Ayan po Sir Kintoy. Nakaload na po yung rubber, sir. Okay po sir. Ito din po sa iyo, Sir Mac. Sir Mac, ito po yung sa iyo, Sir Mac. Night type setup, 60 cm single rubber mo rin. Sige sir, try po natin load yung rubber. Ayan po Sir Mac, nakaload na po yung rubber, sir. Ito po sir. At Sir Benzin. Yan. Ito po sa inyo, Sir Benzin. 60 cm single rubber net type setup mga sir. Sige sir, try po natin load yung rubber. Ayan po Sir Benzin. Nakaload na po yung rubber, sir. Ayan. Okay po sir. At ito rin po sa inyo, Sir Tantan Esperong Ligaw. Yan. Sir Tantan Esperong Ligaw, ito po sa inyo, sir. 60 cm net type setup, single rubber mga sir. Sige po Sir Esperong Ligaw. Try po natin load yung rubber, Sir Tantan. Ayan po Sir Tantan Esperong. Try po natin, nakaload na po yung rubber. Ito po sir. Sir Haruki Morales. So ayan po sa iyo Sir Haruki Morales. So 60 cm net type setup mga sir, single rubber. Sige sir, try po natin load yung rubber. So ayan po Sir Haruki Morales, nakaload na po yung rubber, sir. Okay po, sir. So, din po sa iyo, Sir Abdul Aziz. Ayan. Sir Abdul Aziz, ito po sa iyo, sir. 60 cm net type setup, single rubber, sir. Sige po sir, try po natin load yung rubber. Ayan po Sir Abdul Aziz. Nakaload na po yung rubber, sir. Ayan, okay po sir.
Sir Idal. Sir Idal, ito po sa inyo, Sir Idal. 60cm night dive setup, single rubber mga sir. So, sige po Sir Idal, try po natin load yung rubber. So, ayan po Sir Idal, nakaload na po yung rubber. Ayan. Okay po sir. Ito din po sa iyo Sir G&B Adventure. Ayan. Sir G&B Adventure, ito po sa inyo sir. 60cm night dive setup, single rubber mga rin. Sige po sir, try po natin load yung rubber. Yeah, so okay po sir. Ayan, so napakita na po natin yung load piece nila. Salamat po.